Hola mis queridos amigos, estos son bayas silvestres. No todos los rusos saben cómo son. Esto es mora, esto es arándano rojo, esto es arándano и otros arándano. Я должен и на русском языке сказать, как эти ягоды называются, лесные, так как в нашей полосе они не растут. Морожка, брусника, черника, голубика. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Adiós.